Ranjit, Ya bang, Daus dah ada bagi tahu kau cuti kah? tak ada bagi bang. Sendiri cuti. Sendiri cuti? Ya, Ayo, ini Ranjit, ini Daus susah. ya. Tengok kuat kerja ada minimal terus cuti dah. Terus cuti? Ya, malas. Malas ah? Kalau dia sadar jalan ikut. Minimal tak mau. Manual tak mau itu Ya, Daus? Ya tak mau. Ayo, itu Daus memang malas Ya, susah, malas. Malas Ya, boleh pilihan untuk panas. Nasib Lain saya pilihan boleh cari bang. boleh cari. Ya. Okey. Nasib saya dapat you Ya. pandai Melayu. Pandai. Kalau you tak pandai Melayu, saya koyak kau. Saya Ya, jadi koyak. patung jangan main-main kita cari kelenin kita pandai Melayu. Jangan tak pandai. Kalau tak jadi patung lah korang. Ini okey, mantap. Okey, bang. Mantap bilang. Mantap bang. Mantap nah.